faced by Naik Fulkar Samaj from Madol, Goa, for cultivating the zayo known as Madocha zayo, which is indistinguishable cultural heritage, and for securing their rightful land ownership. Steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, yes sir. आम्ही हो जायो तुमका दिता मुद्दम हाडलेली आसा तुमकांय दिता सीएमाकूय दिता आणि मिनिस्टराकूय दिता. स्पीकर सर हांगा 60 जण फार्मर आसा जे ट्रेडिशनल जायो आसा ते कल्टिवेट करता. तांकां स्पीकर सर जो लँड रायट आसा तो लँड रायट मेळना आनी हांव मागता की टेनन्सी एक्टाच्या अंडर जो फ्लोरिकल्चर आसा हो इन्क्लूड करचो आणि हेरिटेज पॉलिसीन तांकां हे करचो कित्याक 101 वर्सांची जी हेरिटेज आसा ती माटोच्या प्रत्येक जाणांक खबर आसता. हांव मागता की तुमच्यानी मिनिस्टराक सांगचें की No, I will check on it. Give me the details if you have any. Adoche last time Give me the details if you have any. Give me the details if you have any. जायो जो आसा तो गोंयान खंयच मेळपाचो शेतकारांक Give me the details of land. I हांव will check. तुमकां सगळे डिटेल दिता. फक्त हांव मागता की एश्युरन्स एक दिवचो की हे प्रोटेक्ट करतली ह्यो जायो स्पीकर सर त्यांनी त्या फार्मरांक अप्लाय बी करूंक लावचे त्याची अप्लाय ना तेणेन अप्लाय केला सीएमान मातशें आयकपा लाय अप्लाय केला पण टेनन्सी एक्टान फ्लोरिकल्चर ना म्हाका दिसता रवी नायक बाबाक खबर आमच्या मिनिस्टर फ्लोरिकल्चर इन्क्लूड टेनन्सी आता फ्लोरिकल्चर टेनन्सी एक्टान येना फक्त शेतां करपाचे येता बेसिकली एग्रीकल्चर मळे असता पळय जशे पिपऱ्याचे मळे असता जायो पळय जशे रोयता तशे पिपरे रोयता 3 महिन्यात 4 महिन्यात पिपऱ्याचे मळे असता हय सुरातले येस हा They look into it. ना तशें न्ही रे तांचे जाय हाका उजो घालतात म्हणटा हो पळय गोविंद गावडे जाणा आसतलो कोण उजे घालता? कोण घालता उजे? ना रे सेटल जावंक उजो कोण घालता? देयर इज अ डेव्हलपर बागेरती